Excited na kayo? And 3, 2, 1. Intram sa St. Mary's, guys. St. Angel. Kani akong kuyugan, guys, oh. Fun walk niya. Walay practice. Oh, dili daw kami skilid. Gibiyaan ako. Gibiyaan ako sa bata. Hila sila. Oh, daganday. Paspas mga batang dagan. Pila ka kilometer ni? 4.6. Ay, kini sigurado mi. Nagyo kami certificate ani. Ang download na to 1.5 average score. Average score sa singot? Sa singot. Just for fun. A little bit later, receipt, a water, and an egg. Good. And see you. Kana ba papaya mangunan to dal? Hinahilay lang daday kay walay midex. Kato sila pa interview. Pero sa mga year. Third year sa mga school. UM Bansalan. They're from UM Bansalan. Second year, third year, college. They're here to volunteer. Diba, sir? Maginanid yung tayo hangtod sa magtiguang kita. Alma ni join. Gani, nani at ha? Every day. Or every fun. Every fun run mo join. Every fun run mo join. Para tayo warm up. Okay. Yeah, warm up. Ikaw, bahala na. Pwede naman, makasualay waiver. Nano naka-apil ta kay need ang parents sa children? Because, kung dili mo waive, mahat-sign kag waiver, pwede ra, udala dyan sila parent, pero na waiver, sila ra. Ay mo ba? So, kita nilang po mag-waiver nga, tagaan na sila chance nga sila lang. At least na-encourage ta nga mo jogging, no? Singot ha? Yes. Uy, ka very good. Later, we'll be drinking water and a tray of eggs. Ah, tray good. Tara, you cannot bring. Sit there for 5 minutes. Hi, sir. Okay ra mo? Ansa magyud ni? Ansa ni fun walk? Fun walk or fun talk? Ah, bad. Jogging mo, jogging. Lapit na guys, sa likod ay mo agis St. Mary's. Niabot na jud ni. Balik na sister. Ah, hello mga classmate ko ari dire. O video na to ni na dire. Salamat. Ayun sir. Naabot na mi guys, among miga. Yeah, dito kami and we will claim our prizes. A water and an egg. Ayun. Asa naman? There. Asa na? Ala. Oh, mag-claim namin sa among sa among food.